बड़ दुखर विषय आम समस्त मर्माहत पृथ्वीवासी ए चाइना प्रेसिडेंट रशिया प्रेसिडेंट इंग्लैंड प्रेसिडेंट ब्रिटिश ए फ्रांस प्रेसिडेंट जर्मन प्रेसिडेंट माने किए एटा कोलाप्स कहीं जातिसंघ होइछि कौन पे जातिसंघ होइछि जातिसंघ होइतला पृथ्वी रे जोटी अशांति हो ताको शांति करिवे समाधान करिवे युद्ध करई देबेनी गोटे ट्रम्प लक्ष लक्ष लोक मारी सारलानी ए पुतिन कौन करछु रशिया प्रेसिडेंट चाइना प्रेसिडेंट अरे भारत प्रधानमंत्री कौन करछ 140 कोटी देशर लोक प्रधानमंत्री चुप ट्रम्प पाखे एक कुत्ता है रही माने पृथ्वी जलुची आम इतिहास पढ़ीलु पौराणिक मतरे जानी रावण हुई दुर्दांत ये ट्रम्प तार बापार 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 बापा हूँ ट्रम्प 10 लाख लोक मारी सारा पृथ्वी रे से कहा पार्टी कलुनी चाइना चुप इंडिया चुप इंग्लैंड चुप फ्रांस चुप इटाली चुप समस्त चुप ये देश सारखार है पृथ्वी नर जहाँ को कह जाए हत्याकारी ट्रम्प आज पृथ्वी रे गोटे दुर्दांत राक्षस रावण टू बलिकी अमेरिका राष्ट्रपति कहा पार्टी कलुनी कुत्ता है रही फ्रांस प्रेसिडेंट जर्मन प्रेसिडेंट चाइना प्रेसिडेंट रशिया प्रेसिडेंट इंडिया रो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुत्ता बिराड़ी है रही पृथ्वी स्तब्ध बड़ा दुखर विषय दारुण दुख आज गोटे पवित्र दिन दोल पूर्णमी आज गाँ गहला सारे दिह भोग खाइबा दिह भोग करवा दोल बेदी रे बसिबा आज जदियो आज खराब दिन ग्रहण लगी पूजा अर्चना कमी जाइए मुझे आसला 5-7 जगह आदिवासी मेला चली हरिजन मेला चली अष्टपहरी चली पूजा चली चलो काली होली पृथ्वी गोटे जहाँ को कह जाए प्रसिद्ध दिन भाईचेरिया दिन श्रद्धार दिन भाई भौणी श्रद्धार दिन आज पृथ्वी जलुची अति दुखर विषय दारुण दुख हे नेतृमंडली हे भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे पुतिन रशिया प्रेसिडेंट हे चाइना प्रेसिडेंट बंद कर युद्ध पृथ्वी रे शांति आसु भल हम चारिआडे दुबई सब गाड़ी प्लेन सब बंद आम भारतीय लोक मैंने काकत विनत ही पड़ी पदा को बाहरी पारना सूर्य किरण देहरे पड़ुनी भारतर लोक हाराहारी 2 लाख लोक दुबई रे अछंती कांदुछंती फोन कर सब गाँ गहली लोक जाई काम करते पदा को बाहरी पड़ना 3 दिन उपास को होटेल खोला ना कि नहीं बड़ा दारुण परिस्थिति पृथ्वी एना प्रस्तुत मु निमंत्रण करुच्ची 70-75 वर्ष है भुवनेश्वर आम होली खेलुचु जो भुवनेश्वर छोटियाटे 6टा यूनिट 6 आम साइकेल खेलुलु भुवनेश्वर खेलू बालकाटे गाधेबू खाइबू आसबू प्रति वर्ष आम कोविड रे भी होली खेलीचु महाबात्यार भी खेलीचु केबे बंद हैनी आपण मानू मीडिया भाई मानू अनुरोध आमर सिस्टम जहाँ प्रति वर्ष सकाल 7 रे गुआझर रे आरंभ हम होली केदारगुरी पाख गुआझर 8 रे माउसिया मंदिर प्रांगण रे आपण मानक दहीबरा आलुदम मिठा नानादी प्रकार होली करा जीवो 9टारे कांग्रेस ऑफिस रे 10टारे भुवनेश्वर बुला हब 12टारे बालाकाटी गाधुआ हम केनाल रे खा पी हम आपण मान निमंत्रण
ଗୁଆଝରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅଭିନନ୍ଦନ ସେଠି ଜଳଖିଆ ଦିଆଯିବ। କାଲି ମୁଁ ଯାଏ, ମୋ ଗୁରୁ ଥିଲେ ମହତାବ ଘରକୁ ଆଗ, ତାପରେ ଯାଏ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟଙ୍କ ଘରକୁ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘରକୁ, ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀ ଘରକୁ, ସତପ୍ରିୟ ମହାନ୍ତି ଘରକୁ, ସବୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ଏବେ କେବଳ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାଲିଗଲେଣି। ଏବେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟିକେ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ମୋଠୁ ବୟସ୍କ, ତାଙ୍କରି ଘରକୁ ଯାଏ। ରାଜ୍ୟପାଳ ଘରକୁ ଯିବି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋ ସହଯୋଗୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଯିଏ ହେଉ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ଦବ ତମେ। এইটা হচ্ছে ভাইଚାରିଆ ପର୍ବ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପର୍ବ। ଏତେ ରାଜନୀତି ନ ରଖି ବହୁ ଯୁବକ ବହୁ ବନ୍ଧୁ କାଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା। ଟ୍ରେନ ତଳେ ପକେଇକି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକଟି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ ଡେଭଲପ କରିଥିଲା। ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କରିଛି, କାର୍ ଟିଏ କରିଛି। ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ବାହା ହେଇଥିଲା, ଛୋଟିଆ ଯୋଡ଼ିଏ ଝିଅ। ମୁଁ ତା ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି ଏଇନା, ପକେଇ ମାରିକି ତାକୁ ଟ୍ରେନ ଲାଇନ ପାଖରେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ତା ମର୍ଡର କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରପର ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, କେସ୍ ମାରିଛି ଧରାଯାଉ, ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ମୋହନ ବାବୁ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ପରିସ୍ଥିତି ରେପ୍, ଚୋରି, ଡକାୟତ, ମର୍ଡର ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପି ଯାଉଛି। ଟିକେ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ଟାଇଟ୍ କର, ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପୁଲିସ କମିଶନ ଡିସିପି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ବିରାଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତା ଭିତରେ ବି କାଁ ବା ହେଇଯାଉ ଯୋଉ ମର୍ଡର, କାଲି ବୋତଲଟା ମର୍ଡର, ପିଓର ଭାବେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର, ଇନକ୍ୱାରି କର, ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଅ, ଭଲ ହବ। ହୋଲିରେ ହବନି। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଜନସାଧାରଣ ସଜାଗ। ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ନାଗରିକ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣାକୁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦବୁନି, କଦର୍ଯ୍ୟ ରଙ୍ଗକୁ ଦବୁନି। ଆଲକାହଲ ପକେଇକିରି ଏଇ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖୁଣ୍ଟିରେ ରଙ୍ଗ ବୋଳୁଛି ବଳ, ସେସବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସାଧାରଣ ଫଗୁ, ସାଧାରଣ ଭୋଗ ରଙ୍ଗ ଦିହରେ ବୋଳିବୁ, ଯୋଉଟା କି ଗାଧେଇଲେ ଛାଡ଼ିଯିବ, ଭଲ ହବ। ନାଇଁ, ସକାଳୁ ଆମ ଘରେ ସବୁ ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ, କେବଳ ଚୁଡ଼ା ଟିକେ ଖାଇ ଯାଇଥିଲି। ଯୋଉ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସବୁ ଆଜି ଆଦିବାସୀ ମେଳା, ହରିଜନ ମେଳା, ଅଷ୍ଟପହରୀ, ଦୋଳ ପର୍ବ ସବୁଠି ଝିମେଇ ଯାଇଛି। ଏ ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ ପାଇଁ, ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ପୂଜାପୂଜି ପ୍ରାୟ 80 ଭାଗେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ମେଳଣ ବି ଆଜି ମୁଁ ଏଇନା ତରାଭାଇ ମେଳଣରୁ ଆଉଛି, ବିଶିଆପଡ଼ା ମେଳଣରୁ ଆଉଛି। ଦିଅ ଜମି ଯାଇଛନ୍ତି, ଲୋକ ସମାଗମ ନାହିଁ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବିପଦ ଭଳି ୟାର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ତାଠୁ ଭୟଭୀତ ଏଇ ଲୋକ ଏ ଗ୍ରହଣକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି ଅଳ୍ପରେ। ସେ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିପାରୁନି। ବିଜେପି ତାଙ୍କ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଛି, ବିଜେଡି ତାଙ୍କ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଛି, କଂଗ୍ରେସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ। ବୈଠକ ବସିଛି, ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି, ଆପୋଷ ସମାଧାନ ଚାଲିଛି। ବିଜେଡି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟକୁ ଯୋଉ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା। ହୁଏତ ବିଜେପି ଦିଟା ନେବ, ବିଜେଡି ଗୋଟେ ନେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ମିକ୍ସ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେଡି ଜରିଆରେ 4 ଜଣ ଯିବେ। ହଁ, ମୁଁ ତ ଭୋଟର ନୁହଁ କି କିଛି ନୁହଁ, ଛୋଟିଆ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭଳିଆ କର୍ମୀଟିଏ। ଭକ୍ତ ଦାସ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଖଗଡେ, ଅଜୟ କୁମାର ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଡକ୍ଟର ଯିବେ, ଭଲ ହବ।